زندگی سے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ زندگی اصل پہ تو ہے ہی سبق سیکھنے کا نام. جی. زندگی سبق سکھاتی ہے. یہی ہے کہ اس نے یہ سکھا دیا ہے کہ یہ ہے بے وفا, اس میں وفا نہیں ہے. زندگی بے وفا ہے. بالکل بے وفا. اچھا, آپ نا بہت ہی دکھی گانے گاتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کے اندر کا کوئی درد ہے یا محبت میں دل ٹوٹا ہے, یا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دل ٹوٹنے والی بات نہیں. ویسے یہ ہمارے بابا کا بھی یہی ان کا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ درد بھی شاید اسی لیے ہو جی, کہ انہوں نے درد والے گانے گائے, لوگوں کے دکھ جو ہیں وہ اپنی آواز میں انہی کے دکھنی کو سنا کے انہوں نے ان کو تسلی دی ہے. تمام کامیابی کے بعد کیا سمجھتے ہیں زندگی کیا ہے؟ پھر وہی بات آ گئی, زندگی بے وفا ہے. کامیابی وہ تو ایک الگ چیز ہے, اللہ پاک سب کو کامیابی دے, لیکن زندگی پہ اعتبار نہیں نا. جی, اس پہ اعتبار کر کے کامیابی تو مل گئی, اعتبار نہیں نہ ملا زندگی پہ. اعتبار نہیں ملا زندگی پہ کون سا اعتبار؟ کیا ہوا ایسا واقعہ جو آپ بار بار ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں نا, اعتبار نہیں ملا, بھروسہ نہیں ہے, تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے؟ نہیں, اعتبار ٹوٹتے دیکھے نا, لوگوں کے اعتماد بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن آپ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, تو میں پہلے تو نہیں یہ فیصلہ کر رہا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو سنگر حضرات ہیں ڈرنک کر کے, یہ شراب نوشی کر کے جو ہے وہ موسیقی کرتے ہیں, گانا گاتے ہیں, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, یہ لازم نہیں ہے. جی, پھر جو عادت ہو جس کی ہو اس کو, تو پھر وہ فریش کتاب ہوتا ہے جب اس کا کام ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اسم تیمار سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی مشہور معروف سنگر جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور سنگنگ کی دنیا کا بہت بڑا نام طالب حسین درد صاحب کے صاحبزادے, جو کہ خود بھی بہت زیادہ فیمس ہے, اور ان کا ہر سانگ ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب پہ لاکھوں ملینز میں ہوتا ہے. زیغم عباس درد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو زیغم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کی دعائیں خیر. آپ سنو. الحمدللہ. اچھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ زیغم بھائی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. والد صاحب کی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی نصیحت جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی؟ حسن بھائی, ان کی ہر بات میں ہی نصیحت ہے. میں کیا, جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کے لیے بھی ان میں ساری نصیحت ہے, اور جو ان کے سانگ یا ان کی باتیں سن کے دل میں رکھ لیتے ہیں نا, ان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ہر مشکل میں ان کو وہ کام آتی ہے. ان کی ہر بات ہی نصیحت ہے, اور میرے لیے نہیں, سب کے لیے. جی, ان کے سننے والوں کے لیے. والد صاحب کی کتنی زیادہ یاد آتی ہے؟ ہر وقت ان کی یاد ہے, ہر کام میں وہی ہمارے سامنے ہیں. بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی؟ ہاں جی, میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. جی, کتنے میں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ بھائی میں سب سے چھوٹا تھا, ان کی بھی میرے ساتھ تھی, اور میری بھی میری بات ہے ان کے ساتھ بہت محبت تھی. والد صاحب کے ساتھ گزارا ہوا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا, اور ان کے فین اور اپنے فینس کے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ان کے ساتھ گزرا ایک ایک پل, ایک منٹ یاد ہے, اور یاد رہے گا. ان کی کمی کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی, وہ بولنے والے ہیں ہی نہیں. جی, ان کا ہر واقعہ, ہر بات ان کی انشاءاللہ وہ ساری زندگی یاد بھی رہے گی اور ہمارے کام بھی آئے گی. کوئی شیئر کرنا چاہیں گے ایک واقعہ؟ بہت یاد ہے, ابھی لمبا ہو جائے گا. جی, بہت واقعات ہیں. زندگی سے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ زندگی اصل پہ تو ہے ہی سبق سیکھنے کا نام. جی, زندگی سبق سکھاتی ہے. یہی ہے کہ اس نے یہ سکھا دیا ہے کہ یہ ہے بے وفا, اس میں وفا نہیں ہے. زندگی بے وفا ہے. بالکل بے وفا. اچھا, آپ نا بہت ہی دکھی گانے گاتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کے اندر کا کوئی درد ہے یا محبت میں دل ٹوٹا ہے, یا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دل ٹوٹنے والی بات نہیں. ویسے یہ ہمارے بابا کا بھی یہی ان کا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ درد بھی شاید اسی لیے ہو جی, کہ انہوں نے درد والے گانے گائے, لوگوں کے دکھ جو ہیں وہ اپنی آواز میں انہی کے دکھنی کو سنا کے انہوں نے ان کو تسلی دی ہے. تو وہی چیز ہم میں بھی چلی آ رہی ہے, ہمیں بھی ان کا وہ سٹائل اور وہی چیزیں ہمیں ذاتی طور پہ پسند آتی ہیں. پھر ہم وہ جو مجھے پسند آتا ہے پھر میں وہی کرتا ہوں, اور لوگوں کو بھی پسند. آج کی دنیا بڑی بے وفا ہے. کوئی زندگی کے مشکل حالات میں لوگوں کے بدلتے چہرے تو دیکھے ہوں گے کافی. کوئی ایک سٹوری اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں, اس طرح بھی میرے ساتھ تو نہیں ہوا, لیکن لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں ایک پل میں. لوگوں نے آپ کو بدلتے چہرے نہیں دکھائے؟ میں نے دیکھا نا,
मेरे साथ तो नहीं बदले, अल्लाह ना करे ना बदले, लेकिन ये दिल में है कि कभी भी बदल सकते हैं, बदलते हैं लोग, देखे मैंने लोग बदलते हैं। तमाम कामयाबी के बाद क्या समझते हैं, जिंदगी क्या है? फिर वही बात आ गई, जिंदगी बेवफा है। कामयाबी वो तो एक अलग चीज़ है, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, लेकिन जिंदगी पे एतबार नहीं ना जी। इस पे एतबार करके कामयाबी तो मिल गई, एतबार नहीं ना मिला जिंदगी पे, एतबार नहीं मिला। जिंदगी पे कौन सा एतबार क्या हुआ ऐसा वाकया जो आप बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे हैं ना, एतबार नहीं मिला, भरोसा नहीं है, तो इसके पीछे कोई स्टोरी है? नहीं, एतबार टूटते देखे ना लोगों के, एतमाद भरोसे टूट जाते हैं। लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। टूट रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो फिर मैं अकेला तो नहीं ना ये फैसला कर रहा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी। अगर किसी शख्स, किसी परफॉर्मेंस या किसी मतलब के इंसान का अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहें तो कौन होगा वो शख्स जिसका आप पूरी जिंदगी भी अगर शुक्रिया अदा करें तो कम है? मैं सबसे पहले तो खालिक कायनात का, रब का शुक्रिया अदा करूँगा, और जितना शुक्र अदा करूँ वो तो कोई भी नहीं कर सकता। उनके बाद मैं अपने वालिद मोहतरम, और उनके बाद भाई इमरान जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी मेहनत है मुझ पे, बाबा की दुआएं हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा। बाकी मेरे साथ जितने भी लोग अटैच हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, या जो भी जितने भी अटैच हैं मेरे साथ पर्सनली, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। सब ने मेरे लिए दिल से दुआएं की हैं और उनकी दुआओं का ये असर है। जी। आप क्या समझते हैं कि आपकी इस कामयाबी के पीछे किस इंसान का सबसे बड़ा हाथ है? मेरे वालिद मोहतरम की दुआओं का, उनकी मेहनत का, और उनके बाद भाई इमरान। भाई इमरान तलक जी। कहा जाता है कि ये जो सिंगर हजरात हैं, ड्रिंक करके, ये शराब नोशी करके जो है वो मौसीकी करते हैं, गाना गाते हैं, तो इसमें क्या हकीकत है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये लाजिम नहीं है जी। फिर जो आदत हो जिसकी हो उसको तो फिर वो फ्रेश हिसाब होता है जब उसका काम हो, लेकिन जिसको नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि ये हो तो गा सकता है या उसकी आवाज़ अच्छी हो जाती है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सिंगर हैं मेरे जानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद, ऐसा नहीं है कि ये पिए तो गा सकते, नहीं, ये ज़रूरी थी। बहुत अच्छे सिंगर तासुर तो पाया जाता है कि जो लोग ड्रिंक करेंगे उनकी आवाज़ अच्छी निकलेगी, वो ऐसे ही लोगों में बिल्कुल नहीं पता, फिर वो कोई मन कर एक, हम कितनी स्टोरियाँ जिन पे हम लोग या हमारे आसपास के लोग ऐसे ही उनका एक एतमाद बना हुआ है कि ये हो तो वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े सिंगर हैं मेरे सामने हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब और करे, वो कामयाब हैं जो नहीं पीते और बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन सिंगर पीते तो है ना, ये मोस्टली बदनाम है। जी, बदनाम है आप कह रहे हैं। फेवरेट सिंगर कौन से है आपका? मेरे सारे सीनियर ही मेरे फेवरेट हैं। कोई एक होता है मतलब जिससे इंसान कहता है कि ये मेरी इंस्पिरेशन है? कोई एक नहीं, कि ये फोक में तो हमेशा की तरह ये 3 नाम ही आ रहे हैं जिनका सबको पता है। मेरे बाबा जी हैं, वो मेरे फेवरेट हैं। सबसे पहले हाजी मंसूर मलंगी साहब, अंकल अल्लाह दी तालूने वाला साहब, अल्लाह पाक साहब को अपनी रहमत और उनको जन्नत में आला मकाम दे। सब ही सीनियर थे और सारे ही फेवरेट हैं फोक में। बाकी ये एक नहीं कर सकते, अल्लाह पाक ने इतने हीरे हमें दिए, हमें हमारे सारे ही फेवरेट हैं। पहला गाना कौन सा गाया जिसके बाद आपको लगा कि आपकी आवाज़ अच्छी है? ऑफिशियली रिकॉर्ड जो मैंने किया था वो गाना था मेरा ना है बोलना ते ना है बुलावना, पक्की ऐसा नहीं थी। ये मेरा पहला सॉन्ग था। लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, पसंद किया लोगों ने, तो मेरा हौसला बना। मैंने फिर मैंने दूसरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया, सज्जन तो अंदर काम दिया चाहिए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी वायरल हुआ। तो ऐसे ही हौसला बन गया और काम चल पड़ा। मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? होनी चाहिए? मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा ही मोहब्बत वाला किया ना। इंसान में मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली हुई है ना। वो जिस टाइम भी बाहर आ जाए, इंसान में मोहब्बत तो है जी। किसी की आ जाती है बाहर कि कोई लोग दिल के पक्के होते हैं, वो खुद को मजबूत रखते हैं, लेकिन मोहब्बत तो इंसान में है और होनी चाहिए, होती भी है। ये भी नहीं कि दर्द को कितनी बार मोहब्बत हुई? मोहब्बत वही बात आ गई, मोहब्बत तो है ना, तो मोहब्बत हुई है। अब नाम ही दफा हुई है नहीं, मोहब्बत वैसे हो तो जाती है, मोहब्बत कई दफा हो सकती है। मेरा इस बात पे यकीन है कि मुझे एक बार ही हुई। एक बार हुई? मिली मोहब्बत? नहीं, मिलना ना मिलना तो वो मोहब्बत
वो अलग टॉपिक है। जी मोहब्बत मिलना जरूरी नहीं, मोहब्बत होना जरूरी है। जी। जैसे जो लोग बेवफाई करते हैं लोगों के साथ, छोड़कर चले जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर कभी चांस बने तो लौट आना चाहिए, लौट लौट आना चाहिए। आखिर आजकल ये भी होता है ना कि मोहब्बत जब लौटती है वापस तो आगे कबूल नहीं करते। नहीं, मोहब्बत जिसको मोहब्बत होती है ना मिज़म भाई, वो मोहब्बत तो वही रहती है, मोहब्बत खत्म हो ही नहीं सकती। मोहब्बत नहीं खत्म नहीं, ये या बंदा वैसे डीट हो जाए कि नहीं है मुझे तो वो अलग बात है, लेकिन मोहब्बत हो जाए, एक बार हो जाए वो रहती है। और इंसान में मोहब्बत पूरी जिंदगी रहती है, मिले ना मिले, दिल में मोहब्बत होती है जी। और उसका इंतज़ार भी होता है, ये भी नहीं कि नहीं होता, वो लाजमी बात है, इंतज़ार होता है, गई खोई मोहब्बत का इंतज़ार होता है। तो जब लौटे तो फिर ये अब अगली हालात ऐसे हों इंसान के, चेंज हो गए हों, तो फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो इंतज़ार में फिर भी रहता है। इंतजार में रहता हाँ, है। इंतज़ार आप हैं इंतजार में? नहीं, मेरी खोई तो नहीं। मैं इंतज़ार, अल्लाह करे मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। अच्छा चल रहा है, मोहब्बत अभी भी कायम है? हाँ जी, हाँ अभी भी वो शख्स मुयस्सर है मतलब आपको? जी। जी। शादी की है आप? नहीं, अभी इंशाल्लाह करेंगे। कब तक करेंगे? जल्दी। जल्दी। वैसे क्या सोचते हैं कि लाइफ पार्टनर में कौन कौन सी खूबियां होना जरूरी है? लाइफ पार्टनर में खूबियाँ सब, बात वही आ गई कि अच्छा होना चाहिए जी। उसका बिहेव अच्छा होना चाहिए, उसका सोच अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो फिर अल्लाह पाक का जो भी नसीब अल्लाह पाक लिखा है वही मिलता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, उसको केयरिंग होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज? लव करके उसे अरेंज करके फिर उससे मैरिज कर लेनी चाहिए। जी। लव से फिर अरेंज हो जाना। हाँ, लव अरेंज करके मैरिज कर लेनी चाहिए। चलो जी। अच्छा, पहली बार एक प्रोग्राम से कितना मुआवजा लिया था? मिज़म भाई ये फिक्स नहीं है, हमारे वालिद मोहतरम का एक बनाया हुआ एक समझे स्केच है, एक उनका दायरा है, उसमें हमारा हम फिक्स रख नहीं सकते, ना कर सकते हैं जी। लोगों को देखना पड़ता है, हर बंदे का ज़ाहिर बात है, हमारे पास जो भी आता है पहले वो हमारे किसी रेफरेंस से या वो खुद हमारा रेफरेंस होता है, अल्लाह वाले लोग होते हैं, तो इस एक वो दावे पे फ़ख्र पे मान पे आते हैं कि यार हम हमारे भतीजे हैं या हमारे बेटे हैं या हमारे दोस्त हैं, तो हम जैसे कहेंगे, और हम कोशिश करते हैं कि उनका वो भरम और वो उनका मान जो है हम रखते हैं। लेकिन एक जो पहला आपने प्रोग्राम किया था उसमें कितने पैसे लिए थे? मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें पहला प्रोग्राम मैंने लिया था, उस टाइम में बिल्कुल मैच्योर नहीं था जी। मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे वो प्रोग्राम करने लेके दिया था, उनके रिलेटिव्स के था, उन्होंने मेरे ख्याल में मुझे 50,000 एडवांस लेके दिया था, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ था। बस स्टार्टिंग में पहले प्रोग्राम में 50,000। उस वक्त तक आपका ये जो सॉन्ग वायरल हुआ था वो वायरल भी कोई नहीं हुआ, कोई सॉन्ग वायरल भी नहीं हुआ था। 50,000 पहले प्रोग्राम। कमाल हो गया जी। एक प्रोग्राम के आज कितने पैसे लेते हैं? हाँ, वही मिशन भैया मैंने आपको पहले बता तो दिया जी। बाकी आम नॉर्मल रूटीन में ऐसे फिक्स नहीं होता, सफ़र का होता है, जितना लंबा सफ़र है या इलाका है, हर इलाके का एक अपना अपनी रूटीन होती है, उस रूटीन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इस इलाके में ये ठीक रहेगा। जी। लेकिन लेकिन कितने ले लेते हैं, लाखों में है या करोड़ों में? नहीं, लाखों में ही है, और लाखों में देखते हैं हम अगले बंदे को भी देखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम खुद को देखते हैं, अगले बंदे को भी देखते हैं, और लेकिन बाकी इतने हम नहीं कि लोग जिस तरह आज रूटीन चल रही है, लेकिन मसला यही है कि खर्च अखराजात महंगाई काफ़ी हो चुकी है, फिर हमें भी देखना पड़ता है, अपने आप को भी देखना पड़ता है, अगले बंदे को भी देखना पड़ता है। एक महीने की इनकम से कौन सी गाड़ी ले सकते हैं अगर भाई हम सिंपल अल्फाज में पूछें? मिशन भाई, क्योंकि आप अमाउंट मैं आपको सीधा बता दूं जी। मलंग बंदे हम सीधे, हमारा एक खुला निज़ाम है, कभी ये जमा करने वाली ना ही आज तक कभी जमा किया है, हमें बाखुदा मैं बता रहा हूँ, कभी आज तक नहीं पता कि हमारी मंथली इतनी नहीं, ना ही कभी काउंट की नहीं कभी, अल्लाह पाक दे रहा है, अगर हम वो काउंट नहीं करता हमें देते वक्त तो हम इधर क्या गिने बैठ के, दे रहा है, बस चलता जा रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। गाड़ी कौन सी रखी हुई है? गाड़ी वैसे है हमारे पास पराठो है जी, बाकी सेकंड। क्या कीमत है उसकी? कोई नहीं, इतनी महंगी नहीं है। 2-3 करोड़ है? नहीं,
नहीं काम में। कम में। अच्छा, गाने को हिट करने में एक राइटर का कितना बड़ा हाथ होता है? राइटर तो बहुत, राइटर का अच्छा होना और लफ्ज़ों का अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है ना। ये हमारा जो कल्चर है, हमारा जो खास तौर पे, इसमें लफ्ज़ों का चुनाव बहुत देखा जाता है, लोग देखते हैं इसको और शायरी को बहुत पसंद, मेन देखते भी शायरी, अल्फाज अच्छे हो, बाकी आपकी अदायगी अच्छी हो तो हिट हो ही जाता है जी। और हमें तो बहुत देखना, शायर का सारा कमाल ही शायर का होता है, लफ्ज़ों को चुनाव तो और तरतीब उस शायर की होती है। आप किस शायर से मतलब लेते हैं अपने जो सॉन्ग? मेरे जो सॉन्ग हिट हुए थे ना, पहला सॉन्ग तो ये सज्जन तौंदन कम दिया शैया, उसके बाद गिदे गए बेली, ये मेरे भाई भी थे, बहुत अच्छे शायर थे और उनके ये 2 सॉन्ग ही मैंने गाए हैं, 3 गाए थे, इनमें 2 सुपर हिट थे। फिर अल्लाह पाक ने उनको इतना टाइम नहीं दिया, भाई अरशद साहिल थे शाहपुर के, और अल्लाह पाक ने उनको इतना टाइम नहीं दिया, उनके मैंने 2-3 सॉन्ग गाए, उनमें 2 सुपर हिट थे और उनके बाकी सिंगरों ने गाए, बहुत सिंगरों ने उनके गाने गाए और सब के हिट थे। और उनके बाद फिर अभी अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी करे, जिसका भी वो फिर हम कर लेते हैं। भाई आकिब सुत्यानी के मैंने पिछले साल सॉन्ग मेरा हिट हुआ था, तेनू कहीं दे आके क्यों छड़ना, तेरे बाज गुजारे नहीं होंगे, तो हम मिल बैठ के आकिब भाई और मैं अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए, कुछ पसंद आ जाता है लोगों को, कुछ नहीं आता जी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी करें वो उनको पसंद आए। अच्छा, मैं कुछ सिंगर, पॉलिटिशियन और शायर हजरात का नाम लूँगा जिनके बारे में आपने ज़ाती राय का इजहार करना होगा और आप उनको कोई मशवरा भी दे सकते। नदीम अब्बास लोनेवाला माशाल्लाह जी, बहुत बड़े सिंगर भी हैं, सुरीले सिंगर भी हैं और हमारे तो बड़े काबिल एहतराम बड़े भाई हैं, मेरे इमरान भाई की तरह ही वो भाई हैं जी। कितनी दफ़ा मुलाकात है? काफ़ी दफ़ा हुई है मुलाकात, है पिछले दिनों भी हुए हैं, आए हुए थे, उन्होंने तशरीफ लाए थे, हमारी मुलाकात हुई। मशवरा कोई नहीं देंगे? मशवरा हम उनसे लेते हैं, मशवरा हम उनको क्या मशवरा देंगे, हम तो उनसे लेंगे मशवरे जी। ज़ीशान रोखड़ी माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक उनको वक्त सलामत रखे और ऐसे ही कामयाब रहें जी। बहुत अच्छा गा रहे हैं, वो अच्छा जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अताउल ईसा खिलवी सीनियर आदमी है जी, सीनियर लेजेंड है वो, तो अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, उनकी तो क्या बात है ना, फिर उनसे तो हम मशवरे लेंगे, उनको देख रहे हैं, उनके अमल कर रहे हैं, उनकी जो उनका रास्ता है ना बहुत अच्छे माशाल्लाह, उन्होंने राज किया, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं जी। इमरान तालिब वो तो उनसे तो मशवरे सारे लेके ही कर रहा हूँ मैं, जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से जी। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और सेहत दे उनको। कोई एक मशवरा अगर देना चाहते इमरान भाई हैं? को जी जी। पता नहीं मेरी मानेंगे कि नहीं, मैं देता ही नहीं, मैं उनसे लूँगा मशवरा जब भी लिया। नहीं, फिर भी कोई एक तो होता है, आखिर आपके बड़े भाई हैं, आपको क्या कोई एक चीज़ नजर आती मुझे है? उनमें कोई कमी आती नहीं नजर, तो मैं क्या मशवरा दूँ उनको। जी। ज़हूर अहमद दुहार माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा गा रहे हैं और इस टाइम अल्लाह पाक ने उनको बड़ा नवाजा हुआ है और अल्लाह पाक उनको हमेशा ऐसे ही कामयाब रखे, बहुत इज़्ज़त करते हैं और हमारे वैसे भी पापा जी के शागिर्द हैं उनके, तो हमेशा जब भी मिलते हैं वो इज़्ज़त तो उसी तरीके से करते हैं जी। आज कमर शाहपुरिया मुलाकात तो नहीं हुई भाई कमर से, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं और अल्लाह पाक उनको भी हमेशा कामयाब रखे जी। इनको कोई मशवरा देना चाहिए? नहीं, जैसा चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं, मशवरे की ज़रूरत ही नहीं है। बासित नईमी माशाल्लाह बहुत अच्छे सुरीले सिंगर हैं, मुलाकात तो उनसे भी मेरी नहीं हुई, फ़ोन पे 1-2 दफ़ा बात हुई है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुरीला गा रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब ऐसे ही रखे जैसे चाह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा कामयाब हो जी। मुजाहिद मंसूर मिलंगी तो मेरा दोस्त है ना जी, बेली है, मेरा यार है जी। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, बहुत अच्छा इंसान है और अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है और अल्लाह पाक ऐसे ही कामयाबियाँ दे उसको। मुजाहिद भाई को कोई एक मशवरा देना चाहिए? नहीं, उसके साथ मशवरे करते हैं हम एक दूसरे से जी। अक्सर, अपने आपके दोस्त से, उसके- आखिर दोस्त मेरे दो- भी ये खामी नजर आती है कोई? नहीं, उसमें खामी कोई नहीं, अल्लाह पाक खामी वैसे इंसान है, होती है, जी। ये तो नहीं है कि कोई भी इंसान, लेकिन उसमें ऐसी कोई खामी नहीं कि जिसे मैं उसे बोलूँ कि यार ये खामी दूर करो, जी। छोटी मोटी होती है, होंगी उसमें, लेकिन मुझे नहीं नजर आती। जी। बड़ा प्यारा भाई है मेरा, उसके साथ मेरे 2 तरीके से, एक तो फील्ड है ना हमारी सिंगिंग की,
اور گھوڑوں کا بھی وہ شوقین ہے اور مجھے بھی اب گھوڑوں کا شوق ہے نا, جی. اس سے ہماری ڈسکس ہوتی ہے. دوست ہے میرا, وہ کچھ سنگر ایسے ہیں جن کے ساتھ میری دوستی ہے, یاری ہے, وہ میرے پیارے دوستوں, قریبی دوستوں میں ہیں مجاہد بھائی. انسان بھی بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے. سنگر ابرار اور سنگر سونیا اور انصار, یہ تینوں جو جوڑی ہے بہن بھائیوں کی, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. ابرار بھائی, انصار بھائی, سونیا خان, بہت اچھا گا بھی بہت اچھے رہے. میرا تم سے ویسے بھی بہت قریبی تعلق ہے, ہمارا آنا جانا ہے کافی. تو اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے, کامیاب اور مزید کامیاب کرے. بہت اچھے لوگ ہیں جی, کمال. کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں, اچھے جا رہے ہیں مشورہ. میں سب سے خود کو جونیئر سمجھتا ہوں. میں مشورہ اس لیے نہیں دے سکتا نا کسی کو, مجھے لگتا نہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مشورہ دوں کسی کو. جی. ذاکر علی شیخ بہت پیارا بھائی ہے, بڑا قریبی دوست ہے, میرا گہرا دوست ہے. جی, ماشاءاللہ بہت رسپیکٹ کرتا ہے, بہت زیادہ. جی, اللہ پاک اس کو بھی ہمیشہ کامیاب رکھے. جی. تجمل منصور ملنگی. تجمل منصور ملنگی بھی بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے, اور اس ٹائم تو ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہیں, اور اللہ پاک ان کو بھی ہمیشہ ایسے ہی کامیاب ہے. علی حیدر لونے والا. علی حیدر بھی بھائی ہے میرا, دوستوں میں ہے, میرے بھائیوں میں ہے ماشاءاللہ. وہ اچھا, اس نے بھی نا اپنا بہت اچھا سیٹ اپ, اور اللہ پاک اس پہ بڑی کرم نوازی کی اللہ پاک نے بھی, بہت اچھا جا. میں کچھ ٹک ٹاکرز کا نام لوں گا جن کے بارے میں آپ نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر لوں گا. سب سے پہلے صاحبزادہ وقار سلطان. ماشاءاللہ جی, ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی جی, لیکن ان کو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ, کافی فیمس پرسنالٹی ہیں جی, ماشاءاللہ. کیا بات ہے, ان کی مشورہ تو میں ان کو کیا دوں. جی. اچھا. مون ملک. مون ملک بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے, جی, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ پاک ان کی زندگی کرے. ہمارے چند کے دو اسٹار ہیں. بالکل جی. میں کچھ شاعر حضرات کا نام لوں گا, ان کے بارے میں بھی آپ نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر لوں گا. میسم کھوکھر. میسم بھائی ہیں ہمارے, بہت پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور اس ٹائم تو وہ بھی اپنی فیلڈ میں بڑی اچھی پرسنالٹی بھی ہیں وہ, اور ماشاءاللہ اچھے شاعر بھی ہیں. جی, بہت اچھے ہیں. کاوش تمیمی. ماشاءاللہ کاوش بھائی بھی بہت اچھے انسان بھی اور بہت اچھے شاعر بھی, اور بڑا تعلق ہے ہمارا ان سے بھی. بھائی مشن سے بھی کافی یارانہ ہے ہمارا. جی, ان کو بھی گھوڑوں کا شوق اب لگا ہوا ہے. جی, اللہ پاک ان کا شوق بھی پورا کرے. اور کاوش بھائی تو بہت اچھے انسان بھی ہیں جی, اور بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیاب کرے. جی. سجاد زخمی. سجاد زخمی بھائی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی پرانے ان کے والد صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق تھا, بابا جی کا. اور آگے سجاد بھائی بھی ماشاءاللہ بہت بہت اچھے انسان بھی ہیں. جی, اور بہت ان کی جو اناؤنسمنٹ یا وہ اس فیلڈ میں نا, وہ اپنی مثال آپ ہیں. جی, میں اس ٹائم ان کو جانتا ہوں جب میں سنگر نہیں, بالکل چھوٹا بھی تھا, اور مجھے شوق تھا والی بال کا, جی, کھیلتا بھی تھا. تو اس ٹائم سے وہ پھر ان کا کھلاڑیوں کے ساتھ کافی تعلق تھا نا زخمی بھائی کا, تو ان کی وجہ سے میرا بھی بنا. تو پھر ان کے ساتھ پرانا ہے اٹیچمنٹ ہے. بہت اچھا انسان ہے. اللہ پاک ان کو صحت بھی دے اور زندگی بھی دے اور مزید کامیاب بھی کرے. ان کا جو سٹائل ہے وہ ان کا اپنا ہے. بالکل. ہاں جی. اچھا زیگم بھائی, شکریہ, چھوٹا ورڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نفس نفسی کے دور میں سب سے قیمتی چیز جو کسی انسان کے پاس ہے وہ اس کا وقت ہے. خیر دیر سویر آخر آپ نے ٹائم دیا. معذرت میں لیٹ تو بہت ہو گیا ہوں, آپ کو بہت ٹائم لگ گیا, لیکن چلیں جب نصیب میں تھا اور جب ملاقات طے تھی. جی 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 بالکل, آپ کی محبت ہے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بھائی, آپ تشریف لے آئے.